अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे, सेहतमंद होंगे। दोस्तों, बहुत सारी छोटी छोटी वीडियो आप लोग देखते हैं, दुआ की, रिज़्क की, कारोबार से जुड़े हुए, रोज़ी से जुड़ी हुई, परेशानी से जुड़ी हुई। बहुत सारे लोगों के दिलों के अंदर ये ख्याल होता है कि अल्लाह ताला हमें रुपया दे दे, अल्लाह हमें दौलत दे दे, अल्लाह हमें गाड़ी दे दे, अल्लाह हमें मकान दे दे, ज़मीन जायदाद दे दे। तो दोस्तों, शॉर्ट वीडियो में इसको कल हमने बताया भी है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आज इसको पूरी तस्दीक के साथ में बता दूँ। वीडियो थोड़ी सी 2-4 मिनट की तो हो जाएगी, लेकिन मेरे भाइयों, अगर ज़िंदगी में 2-4 मिनट कभी वक्त नहीं निकाल पाओगे तो फिर वो अमल कैसा, कि इसका मतलब कि फिर अल्लाह पे यकीन नहीं, दुआ पे यकीन नहीं। और फिर जब अल्लाह पे यकीन नहीं और दुआ पे यकीन नहीं, तो वो वजीफ़ा हमारा, वो अमल हमारा कामयाब, सक्सेसफुल कहाँ होगा। दोस्तों, मेरी माँ और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, ये ऐसी दुआ है जो कि हफ्ते में सिर्फ एक बार पढ़नी है, और वो भी जुमा के दिन। और जुमा के दिन पढ़ना कब है ये भी बताऊंगा वीडियो के अंदर अपने, और अपना नंबर भी दूंगा मैं, कि अगर किसी को याद ना रहे, भूल जाए, तो उस नंबर से कॉल करके, फ़ोन करके, हमसे बात करके जानकारी भी ली जा सकती है। दोस्तों, ये चीज़ क्या है, हम बहुत सोचते हैं कि अल्लाह ताला हमें दौलतमंद बना दे, माला माल बना दे, और अक्सर मोबाइलों के अंदर आप देखते हैं स्क्रीन पे लिख के आता है 2 मिनट में करोड़पति, 15 मिनट में अरबपति, 3 दिन में माला माल, ये करोगे तो फरिश्ते दौलत लाएंगे, वो करोगे तो गैब से आएगा, वो करोगे तो कोई आएगा दे के चला जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं। ऐसा करने के लिए और ऐसा पाने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर तकवा होना चाहिए, परहेजगारी होनी चाहिए। और जब तक हमारे अंदर तकवा और परहेजगारी नहीं आएगी, जब तक हम अल्लाह को याद नहीं करेंगे, और अल्लाह को कब याद करते हैं, अल्लाह से बात कब होती है, जब हम नमाज पढ़ते हैं। तो जब एक ईमान वाला अल्लाह के सामने 24 घंटे में जब अपने इस माथे को, पेशानी को ज़मीन पर रगड़ेगा, और रगड़ करके जब अल्लाह की इबादत करता है, जब झुक जाता है अल्लाह के कदमों में, तो ऐसे ही बंदे के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इन दुआओं को हमारे बड़ों के ज़रिए हम तक पहुंचाया गया, जो हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तब जाकर के अगर इस दुआ का हम अमल करेंगे, विर्द करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह वही दुआ इतनी कारामद होगी, इतनी कारामद होगी कि ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है कि अगर वो इंसान ये सोच ले कि अय अल्लाह, मुझे बंगला चाहिए और मेरा ऐसा मकान बनवा दे कि मुझे बंगले जैसा मिल जाए मकान, मुझे गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, अय अल्लाह मुझे ज़रूरत है, मैं तुझसे मांग रहा हूँ, तो अल्लाह उसे भी नवाजता है। अय अल्लाह मुझे गैब से मदद कर दे, तब अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत, अपनी रहमत, अपने फजल से वो गैब से किस कोने से, किस तरफ से, किस दिशा से ला करके हमारे घरों के अंदर रोज़ी किसके शक्ल में, किस इंसान के शक्ल में आए कोई, और आकर रहमत की तो रोज़ी दे करके हमको जा सकता है। तब जा करके ये होगा, कब, जब तकवा और परहेजगारी होगी। तब सबसे पहले बहुत सारे हमारे भाइयों का, हमारी बहनों का फ़ोन आता है कि हज़रत हम इस वजीफ़े को पढ़ रहे हैं, इस दुआ को मैं पढ़ रही हूँ, इसको मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन कामयाबी नहीं। हमने पूछा नमाज पढ़ी जाती है, पता चला हाँ कभी एक आध वक्त की नमाज पढ़ ली गई। तो अल्लाह के बंदों और अल्लाह की बंदी, सबसे पहले नमाज। आकाए नामदार ताजदार मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा किराम से, जब सहाबा किराम आपके पास जाते थे तो आप सबसे पहले हुक्म देते थे कि नमाज की पाबंदी करो। आए मेरे दोस्त, आए मेरे साथी, जब तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी आए तो तुम सबसे पहले नमाज के दामन को पकड़ो, अल्लाह की इबादत को करने की कोशिश करो, अल्लाह की रस्सी और अल्लाह के हबीब की सुन्नतों पर चलने
والے بن جاؤ انشاءاللہ. اگر اللہ کہو گے اپنی زبان سے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول کرے گا، ورنہ راتوں دن وظائف کرتے رہو کچھ نہیں ہوگا. ساتھیوں زیادہ بڑی ویڈیو نہیں بنانی ہے مجھ کو. اب آ جائیے کہ وہ کون سی دعا ہے. کیا واقعی کوئی ہمارا بھائی چاہتا کہ ہمیں کار مل جائے؟ کیا واقعی کوئی ہمارے ماں بہن بھائی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر بنگلے جیسا بن جائے؟ کیا تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا روپیہ دے دے، اتنی دولت دے دے کہ میں خود بھی استعمال کروں، اور جہاں دین کے معاملات آئیں ہمارا کوئی بھائی مجبور اگر مل جائے تو ہم اس کا بھی سہارا بن جائے؟ اگر واقعی ایسا چاہتے ہو تو جو ویڈیو میں ہم نے پیچھے بتایا ہے اس پہ عمل کرتے ہوئے، نماز کی پابندی کرتے ہوئے، اپنے اندر تقوی اور پرہیزگاری کرتے ہوئے صرف ہفتے میں ایک بار پڑھنا ہے جمعہ کے دن، اور وہ بھی جمعہ کے دن کس وقت؟ جب خطبہ پڑھا جاتا ہے. جب امام صاحب خطبہ اولا پڑھ کر کے اور ممبر پر بیٹھتے ہیں تو جب وہ بیٹھیں تو 3 سیکنڈ 4 سیکنڈ 5 سیکنڈ کے لیے بیٹھتے ہیں نا امام صاحب، اسی کے اندر اللہم ارزقنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہم ارزقنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اسے 3 بار پڑھ لو. صرف کب پڑھنا ہے؟ پہلا خطبہ پڑھ کے جب امام صاحب ممبر پر بیٹھیں بفوراً وہیں مسجد میں بیٹھے اپنی جگہ پہ ہی، اور اسی 3 بار اس دعا کو پڑھ لو. یعنی کہ دوسرا خطبہ، یعنی کہ خطبہ ثانیہ شروع ہونے سے پہلے یہ 3 بار اس دعا کو پڑھ کر کے اللہ پہ یقین کر کے اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اور باقی نماز کو ادا کرو. جمعہ کی نماز ادا کرو، سنت نوافل پڑھو. پڑھنے کے بعد جو ہے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگ کر کے گھر چلے جاؤ. انشاءاللہ ایک جمعہ میں پڑھے ہو، دوسرے جمعہ آتے آتے تمہارے لیے آسانی کا راستہ، راحت کا راستہ، دولت کا راستہ، پیسے کا راستہ، جن چیزوں کے بارے میں سوچے ہو انشاءاللہ عالم الغیب واللہ عالم بالصواب، اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی غیب کی چیزوں کو نہیں جانتا ہے نا. تو اس وجہ سے جب ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگو گے تو اے میرے بھائی اسی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو سوچو گے وہ ہو جائے گا، جو رب سے مانگو گے رب وہ عطا کر دے گا. ایک بار آزما کر کے دیکھو، ایک بار اپنی زندگی میں کر کے دیکھو. اور اس کے بارے میں اگر اور کوئی جانکاری لینی ہے تو ہمارا نمبر ہے، ہمارے نمبر سے بات کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں روحانی علاج بھی ہوا تھا، ہمارے یہاں کیا جاتا ہے. کوئی پریشانی، نظر بد ہو، سحر ہو، جادو ہو، اثرات ہو، دعا بھی بتائی جاتی ہے. اور اگر کوئی چاہے تو وہ ہم سے رابطہ قائم کر کے بات بھی کر سکتے ہیں. ہماری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں.